बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और आपको हमेशा की तरह चैनल पर वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि जो सवालिया अल्फाज हैं उनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये सवालिया जुमले कैसे बनाए जाते हैं। तू दोवे आबीती, तुम कहाँ रहते हो। तू दोवे आबीती, तुम कहाँ रहते हो। लेई दोवे लवोरा, आप कहाँ काम करते हैं। लेई दोवे लवोरा, आप कहाँ काम करते हैं। अभी तो आ ब्रेशिया, मैं ब्रेशिया रहता हूँ। अभी तो आ ब्रेशिया, मैं ब्रेशिया रहता हूँ। लवोरो इन फैब्रिका, फैक्ट्री में काम करता हूँ। लवोरो इन फैब्रिका, फैक्ट्री में काम करता हूँ। लवोरारे, काम करना। लवोरो, मैं काम करता हूँ। लवोरो इन फैब्रिका, फैक्ट्री में काम करता हूँ। दोवे सेई, तुम कहाँ हो। एक और मिसाल है, दोवे सेई, तुम कहाँ हो। सोनो इन मोस्किया, मैं मस्जिद में हूँ। सोनो इन मोस्किया, मैं मस्जिद में हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं सोनो अकाज़ा, सोनो आ स्कूला, सोनो इन ओस्पिदाले, मैं अस्पताल में हूँ। ये अल्फाज आप ख़ुद भी जुमले यूज़ कर सकते हैं। क्वांडो फाई स्पेज़े, तुम कब ख़रीदारी करते हो। या क्वांडो, कब का इस्तेमाल करेंगे। क्वांडो, कब। क्वांडो फाई स्पेज़े, तुम कब ख़रीदारी करते हो। साबातो फाचो स्पेज़े, हफ्ते को ख़रीदारी करता हूँ। साबातो फाचो स्पेज़े, हफ्ते को ख़रीदारी करता हूँ। क्वांडो, कब का एक और जुमला देख लेते हैं। क्वांडो वाई आ स्कूला, कब स्कूल जाते हो। क्वांडो वाई आ स्कूला, कब स्कूल जाते हो। वादो वाले ओतो, 8 बजे जाता हूँ। वादो वाले ओतो, 8 बजे जाता हूँ। आप कह सकते हैं वादो वाले 10 आले 5। एक और मिसाल है, क्वांडो फाई तलियारे कपेली, बाल कब कटवाते हो। क्वांडो फाई तलियारे ई कपेली, बाल कब कटवाते हो। तलियारे, कटाना, ई कपेली, बाल। दो पौन मेज़े, 1 महीने के बाद। दो पौन मेज़े, 1 महीने के बाद। या आप कह सकते हैं दो पदुए मेज़ी, 2 महीने के बाद। एक और मिसाल है क्वांडो की, क्वांडो से अरिवातो, कब पहुँचे हो। क्वांडो से अरिवातो, तुम कब पहुँचे हो। सोने अरिवातो दुए और फा, मैं 2 घंटे पहले पहुँचा हूँ। सोनो अरिवातो दुए और फा, मैं 2 घंटे पहले पहुँचा हूँ। आप और भी कह सकते हैं सोनो पेना अरिवातो, मैं अभी पहुँचा हूँ। कोमे, कैसे। कोमे, कैसे एक और सवालिया अल्फाज लफ्ज़ है जो इटालियन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। कोमे, कैसे। कोमिस्ताई, तुम कैसे हो। कोमिस्ताई, तुम कैसे हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं कोमे वा, तुम कैसे हो। स्तो बेने, ग्राज़े, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। स्तो बेने, ग्राज़े, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कोमे वाई आ स्कूला, तुम स्कूल कैसे जाते हो। कोमे वाई आ स्कूला, तुम स्कूल कैसे जाते हो। वादो इन ऑटोबुस, मैं बस में जाता हूँ। वादो इन ऑटोबुस, मैं बस में जाता हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं वादो इन पुलमान, वादो इन ट्रेनो, वादो इन माकिना। आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। एक और मिसाल है, कोमे वाई आ स्कूला, तुम स्कूल कैसे जाते हो। ये तो हम पढ़ चुके हैं। वादो इन ऑटोबुस, मैं बस में जाता हूँ। वादो इन ऑटोबुस, मैं बस में जाता हूँ। वादो con ट्रेनो, मैं ट्रेन में जाता हूँ। वादो आ पिएदी, मैं पैदल जाता हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं। Come va tua famiglia, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। Come va tua famiglia, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। Loro sono bene, वो ठीक हैं। Loro sono bene, वो ठीक हैं। एक और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ परके, क्यों। परके, क्यों। परके से
ritardo? تم لیٹ کیوں ہو؟ Perché sei in ritardo? تم لیٹ کیوں ہو؟ C'è sciopero dei treni, ٹرینوں کی ہڑتال ہے۔ C'è sciopero dei treni, ٹرینوں کی ہڑتال ہے۔ Perché sei in ritardo? تم لیٹ کیوں ہو؟ Perché c'è sciopero di treni, ٹرینوں کی ہڑتال ہے۔ ایک اور جملہ دیکھ لیتے ہیں۔ Perché hai lasciato lavoro? کام کیوں چھوڑ دیا ہے؟ Perché hai lasciato lavoro? کام کیوں چھوڑ دیا ہے؟ Perché ho trovato meglio? کیونکہ میں نے بہتر ڈھونڈ لیا ہے۔ Perché ho trovato meglio? کیونکہ میں نے بہتر ڈھونڈ لیا ہے، یعنی مجھے بہتر کام مل گیا ہے، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ Perché sei triste? تم اداس کیوں ہو؟ تم پریشان کیوں ہو؟ Perché sei triste? Perché ho perso mio portafoglio? کیونکہ میرا پرس گم ہو گیا ہے۔ Perché ho perso mio portafoglio? کیونکہ میرا پرس گم ہو گیا ہے۔ Portafoglio پرس، perdere گم ہونا۔ Perché non parli inglese? تم انگلش کیوں نہیں بولتے؟ Perché non parli inglese? تم انگلش کیوں نہیں بولتے؟ Perché non ho imparato? کیونکہ میں نے سیکھی نہیں۔ Perché non ho imparato? کیونکہ میں نے سیکھی نہیں، اس وجہ سے نہیں بولتا۔ Cosa کیا؟ Cosa کیا؟ Cosa mangi stasera? آج شام کو کیا کھانا ہے؟ Cosa mangi stasera? آج شام کو کیا کھانا ہے؟ Stasera forse mangio il pesce. آج شام کو شاید مچھلی کھاؤں۔ Stasera آج شام کو forse شاید mangio il pesce مچھلی کھاؤں۔ Cosa c'è nella tua tasca? تمہاری جیب میں کیا ہے؟ Cosa c'è nella tua tasca? تمہاری جیب میں کیا ہے؟ Nella tua tasca تمہاری جیب میں۔ Ci sono 100 euro, 100 euro ہیں۔ Ci sono 100 euro, 100 euro ہیں، یعنی میری جیب میں 100 euro موجود ہیں۔ کی کون؟ کی کون ایک اور بہت استعمال ہونے والا لفظ۔ Chi è quella donna? وہ عورت کون ہے؟ Chi è quella donna? وہ عورت کون ہے؟ Lei è mia vicina di casa. وہ میری پڑوسن ہے۔ Lei è mia vicina di casa. وہ میری پڑوسن ہے، یعنی وہ عورت میری پڑوسن ہے۔ Chi viene stasera? آج شام کو کون آئے گا؟ Chi viene stasera? آج شام کو کون آئے گا؟ Arrivano gli ospiti. مہمان آئیں گے۔ Arrivano gli ospiti. مہمان آئیں گے، یعنی آج شام کو مہمان آئیں گے۔ Quale کون سا؟ Quale کون سا؟ Quale pizza vuoi? کون سا پیزا چاہیے؟ Quale pizza vuoi? کون سا پیزا چاہیے؟ Voglio pizza margherita. مجھے margherita پیزا چاہیے۔ Voglio pizza margherita. مجھے margherita پیزا چاہیے۔ Quale città ti piace di vivere? کون سا شہر تم کو رہنے کے لیے پسند ہے؟ Quale città کون سا شہر ti piace تم کو پسند ہے di vivere رہنے کے لیے؟ Berlino mi piace di tutto. برلن مجھے سب سے پسند ہے۔ Berlino mi piace di tutto. برلن مجھے سب سے پسند ہے، یعنی برلن شہر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ Quanto کتنا؟ Quanto کتنا؟ Quanto costa questo moto? یہ بائک کتنے کی ہے؟ Quanto costa questo moto? یہ بائک کتنے کی ہے؟ Questo costa 2000 euro. یہ 2000 یورو کی ہے۔ Questo costa 2000 euro. یہ 2000 یورو کی ہے، یعنی یہ بائک 2000 یورو کی ہے۔ Quanti soldi hai in banca? بینک میں کتنے پیسے ہیں؟ Quanti soldi hai in banca? بینک میں کتنے پیسے ہیں؟ Quanto واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، quanti جو ہوتا ہے وہ جمع کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ Questo è un segreto, non ti dico. یہ ایک راز ہے، تم کو نہیں بتاتا۔ Questo è un segreto. یہ ایک راز ہے، non ti dico. تم کو نہیں بتانا،
یعنی یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، یہ میری پرسنل چیز ہے، تم کو یہ نہیں بتانا. نان تی پوسو دیرے، تم کو نہیں بتا سکتا. آپ ایسے سے جواب دے سکتے ہیں. دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور اس کا اظہار کیجیے گا. تو دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اریویدرچی.